Puspabond place abono nono sabuk hanya ni login borok no nangka thiasak sing andalong khainai thopan thitung hungka abo nung tabo compromise khaikika nini andalono bo buto bo nung je sama hekeno sing tongkha tabrom di Tripura sarok jeta urban screen bagai agini sima andalong khali pemen TSF rok ek somoyo indefinite strike dago kha apurbo nungno nungko khaikya withdraw khaikya khairka TSF rok kintu khaya tangmani nono rekha phan nono rekha ADC 2021 nono rekha 13 জন MLA Tripura sarok 2026 nono 24 জন MP ko MLA ko MDC snam roka MP san ko MP ni but san ka reuka purbo Tripura bo nono nini kokbaino BJP ni candidate khaikya Poschim Tripura bo nini kokbaino Tripura sar bud rekha tai busuk sinaiba Tripura motha basat bubagra saya khaitongmani jata bini step by step bul khaitongmani akokna ekragui sakhaino ane entity prasa oba hanya bo nangya borok bo takin interview na am haikok sing nogu saimano Class 10 12 pioneer ba oe kya kotma kaham Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBAC, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na 199 maninge government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. Ojorawo sing mane samunangya borok haing tongo karon sing nugo chini je borok ni jeta beses kai chini borok Tripura sarok ni sing hai borok no onek borok samunangjak angka kubui kok samani o jeta chaya ang tongmani abni against samani abon bagi private no sajagya aingi sing antaji borok sing no onek borok am hairok sanai tongta comment khaini tongta wan choka jeta bungni je o jorawata je ing tongmani Tripura saroni ing tongmani obo jagao ao sinhai borok ni bo kok satai tongo karon sengkha kubui sanai juktino sanai jeta chayang tongmani abono naithokjakyangai abono sanai aboni against sanai karon sing wngkha sing sak sacrifice khaiui ha tai dofani bagui songram khainani ani nongkhornai kubui dofana hamjagui dofani je bengtikhe lama tong dofa je yoknani Tripura sarok o jagao sakni hao buni seleng wngma tongmani baroni সংবিধান আন্দারও jeta manthai rok tongmani odhikar manthai tongmani aborok mayang tongmani buibai seblajak tongmani oboni hoite bahai yoknai hinui sing wansogui sing chakiri bakiri yakarui no dofani bagui samung khainai hinui nongkhornai rok tabuk je achukma tongmani abo tabukni o jorao sing hai borok samung nangya phano kintu ek somoyo jora nangnai samung nangnai sing hai borok no karon tabo je ing tongmani hingke omo hai sing nugo chini borok rok ha dofa yoknani hinui samung khailaikya hongram khailaikya silai tilaikya onek kisung laikya tabuk o কয়েকটা বছর ফাইয়ে जों नुखा যে जों Tripura sarok tai जों oro jodi no जों kathang tongmani hingke existent chini Tripura sarok o hao जों jodi no kathang tongnani hingke chini thinang chini je generation rok kathang tongnani hingke जों chini ADC area no alada haste swnamui जों separate state ma nangchinai chini agono ক্ষমতা chini agono political power সব কিছু যেটা একটা স্টেট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট tongmani hai जों man yasak chini Tripura sarokni অস্তিত্ব जों tonglaha hinui wansogui no chini borok rok जों chini je sinai nugnai rajnaitik neta rok omo haike no
নখলাই মানে কিন্তু ও যে চবা ও যে মুভমেন্ট abo tabuk bo tabuk ek sana thangke tabuni je পরিস্থিতি ওটা tabuni জরাবো abo kaisa যেমন abo সগিয়া আং দং হাতা abo কোনো কারণে একটা জায়গা সগিয়া একটা সাই দং একটা সগিনা দং মানে একটা টাইম নি বিসিঙ্গ আ জায়গা সগিনা দং মানে কিন্তু abo সগিয়া আং দংখা আর সগিনানি থোড়া সগিয়া abo একটা সন্দেহ হং দংখা কারণ টাউন বাগি হিমালয় tabuk যে সিনি ত্রিপুরা সারক ম্যাক্সিমাম ন যারা এক সময় হা দফানি বাগৈ হनै জবা খাইনাই রক হা দফানি বাগৈ স্যাক্রিফাইস খাই নখনাই রক তাবুক যতনো বখা বাইলাইজাক তামুংয়া বখা বাইলাইজাক এক কথাই বখা বাইলাইজাক তাবুনি যে পরিস্থিতি কথা বাক্সা বরক দফানি সামুং দফানি বাগৈ সামুং খাইনানি আমহাইছে বখাও একটা সন্দেহ দংখা মানে কনফিডেন্ট করিং দংখা আমহাই आं sak no amhai wan sak ni jino amhai ma wan sungi ma tongkha je dofani samung khainani karon sujuk somali angka je bakha rei khaina musungnai rok khaina ni noknai rok boro sujuk somali angka karon tamu hunmale o je aje naharmung nini separate state hayake কোনো একটা সিনি সমাধান ত্রিপুরা সারণ একটা কোনো সমাধান ত্রিপুরা সরক থাংথাংনার বাকি কাইসা সমাধান কাইসা পার্মানেন্ট সলিউশন কাইসা এমিকেবল পার্মানেন্ট সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানি যে মাননানি যেটা একটা আন্দোলন আবো তাবু গরি হাই নুকজাগি টংখা শুধু আবনো ফুনুগৈ চিনি যে বসকাং টংনাই যে নেতারক আবনো ফুনুগৈ মন্ত্রী এমএলএ বা চেয়ার nglainani bagai simse amhai trend amhai yo khasik laimani nukjagui tongo mahima tong nora kamsa kai ha to phone ba sacrifice khaipano ini samung nangya hine kiglai toni jago oboni bro tamudi janon ka abo sana thangkai amhai tabo abo to sungtabuk nuguin tongo jeta ছয় হাদব হনে বাগি হनै সংগ্রাম খাयै বখা rei sacrifice খাयै dedicate খাইনে বড় আ জাগাও গরৈ সংতামু নুক টং হুমালে ও আং আবনো সানাই টং মানে যেটা ত্রিপুরা সানো ফুনুগুই টংখা সিনি পার্মানেন্ট সমাধান হनै আবনো সিম ফুনুগুই শুধু দফানি কক সাওই রাজনৈতিকনি মানে বুটনি রাজনীতি সিমি সং নুগুই টং বুট ফাকে সিমি দফানি কক সালাইयो নিনি দফানি অস্তিত্বন কক সালাইयो ও বরকনি বুট মানা বাগৈ ত্রিপুরা সানো বুট মানা বাগৈ ओंखाय किन्तु যখন তে বুট মাनै এমএলএ ओंखा বা एमडीसी ओंखा মন্ত্রী ओंखा আফরকা আকক সাইমেয়া যেফুর বুট ফাইयै পাবলিক ন ইয়াগন নানানি আফর সিমি কিন্তু দফানি কক যখন তে আসুকমানি পরে দফানি কক সাইমেয়া তাবুক সানা থাংকে ফাইদি তাবুক ত্রিপুরা মাথানি কক ফাইদি 2021 18 जना एमडीसी ओंखा आफोर ककताम तंगमानि जेसों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सापार्ट स्टेट नायो आईपीएफ दिरो हंके एडिशनल तुई सापार्ट स्टेट त्रिपुरा लैंड सों हंके एडिशनी फातारो ताई जेसिनी हा तंगमानि जे जागा त्रिपुरा सा तंगमानि एंटिके सों ग्रेटर त्रिपुरा नायो ओंखाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बागै सोंनो बुदुरि क्षमता तो खाके जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो बनाय नै आ जे आवाज पाब्लिक न कग्रमानि पाब्लिक बिसास खायख्या बिसास ताखा एनसीनि बिसिंतै आईपीएफ तिन बिसिंतै त्रिपुरा लैंड माय आफानो मथा बुबाग्रान नेतृत्वे बिन बिसिंतिले त्रिपुरा लैंड मानन हनैनो त्रिपुरा सारो आयं जुकिउइ बनो बुट लायै क्षमता तुई फैक्या आबन प्र 2023 13 जना एमएलए तुई फेउका 13 जना एमएलए 20 तानि बिसिंग 13 जना एमएलए कोनो राजनैतिक बदल फानो कोनो बसर पानो कोनो समय पानो अमसुक गोबां सिनि रिजनल पार्टीनि एमएलए सोंमायाखौ 2023 मानमानि हाय किन्तु 2023 मानखा 23 जना एमएलए 13 जना एमएलए
হাইপানো ও যে সেপারেট স্টেট ত্রিপুরালেন্ডनि যে আন্দোলন আবো কিন্তু নুগলিয়া আবনিफ्राय 2024 सिनि खरकसा एमपि उखा ত্রিপুরা মথা नङै न বিজেপি नङै बासाफानो ত্রিপুরা মথা नङै न हाइपानो पार्लामेंट बो ओ जे सेपारेट स्टेट ত্রিপুরালেন্ড बा ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড बागे आबो कक साजागिया आबोनि आंदोलन गरै नों ক্ষমতা यागो गरै नि यागो एमएलए गरैफ्रु आफ्रु खेले नों पाब्लिक नो यागो नावै ত্রিপুরালেন্ডनि बा ত্রিপুরাसानि समाधाननि बागे मुभमेंट खाइमानो অথচ যখনতে এমএলএ মান পরে নং ক্ষমতা আসুমান পরে হেনকে নং আবনি মুভমেন্ট বো খাইমিয়া আবনো পগৈ থাঙ্গো হেনকে ও জায়গা স্রাই স্রাই সিজাগো যে চিনি বড় রকন ইনুসন বড় রকন শুধু দফানি বুকুবো সিমি কক সাউই বুটনি রাজনীতি আবো সিমি সংনুক জাগো হেনকে ও জায়গাও যে ডেডিকেট সেক্রিফাইস कुबुई दफानि समाधान नायनाय बररक ओ जागा तिनि तांगै गरै जों नुगुइ दङ जे एमडिसि पानंखा एमएलए फानंखा मिनिस्टार मन परे बरक उवा जे बुंनि कक ত্রিপুরা सारनि जे स्लोगान ত্রিপুরা सारनि जे दा कक दफानि समाधान दफानि ত্রিপুরা सारनि समाधान पार्मानेंट सल्यूशन आकक गरिं थांगो एसेम्बलियाव आकक साइमेया पार्लामेन्टआव थाङै आकक साइमेया दिल्लीयाव थाङै आकरनो थाङै मुभमेंट खाइमेया शुधु एमएलए ngै दंलायो बा एमडिसि ngै इएम ngै दंलायो खानामानि रां चालायफु तामदेन इंलायफु आमहासिमु नगुइ दं नों ताबुक जों 13 जन एमएलए दङ ताबुक तो तागलाय 2026 नि एडिसि निर्बाचन हाइन हाइतेसा क्षमता फाइमानि परे चिनि बुवागरा स्वयं दङ पुरा ত্রিপুরা सारकनि 14 लाख ত্রিপুরা सारनि फान यागो तैजाक एमपि खरकसा दङ गाहाम मुभमेंट खाइमानो कतर मुभमेंट खाइमानो निनि नों जेन्डा नायमानि निन ত্রিপুরা सारनि जे पार्मानेंट सल्यूशन नायमानि नों गाहाम मुभमेंट खाइमानो যদি নো চিনি নাইমাनि नो नोंरिया हंके जों एमएलए जों रिजाइन खाइनाय एमडिसि रिजाइन खाइनाय एमपि रिजाइन खाइनाय नों आमाके आंदोलन खाइलासा किन्तु शुधु मात्र स्टेट गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट बनो सिमी नों दुसरु जे सिनि थाइरिया मान थाइरिया चिनि एग्रीमेंट दिया हनाय आरि नों पुइलानि सिमिसे बबा याक करंजाक हा नों नों बाइके मान नायबा नों तो अमहाया बले जे नों आनि दाबिनो मायाखै आं रिजाइन खाइनाय आमहाय माने सिगताव नों थांमाया तांनि हिमाला नों पुइलानि सिमी बबाय कानेक्सन नोंजाक बबो ननो सिनेवो कुइलानसि बलते पार्टी फॉर्म यासने नो लाइजाक आम हाइता अब तो ত্রিপুরা हानि बर ताबो जतन सिजा जे ত্রিপুরা मथा बाहायके आचाइका अब सोंथाय कतालका साना नांगिया स्वयं बिप्लब देव साका 2024 लोकसभा निर्वाचन सकां मथानाति सेने बसिति सावो अब तो स्टाइ कताल गगलिया स्राय स्राय इनके अकक रनो सामा बागैनो मथानि एगेन्स्ट सामा हाइमा तंगो आउन बागैनो अनेक बरक सोंनो आन्दाजि बरक नांमुंया बरक होनो उ जेटा कुबुइ कगना एखरेगो जेटा नांमनि कगना एखरेगो ত্রিপুরা सारनि समाधान खाइनि कक तांगि खाया आबनो सोंगो प्रशासन चालक थिनि तांगि तिनि करप्शन आकंनो सावो ए आमहिन बागै सोंके नांगिया बरक नांमुंया बरक खाताको हाइन बागैनो सोंहाय बरक आचुक जाक साबो जे बरक दफानि कक बाय दफानि कक सावै बुटनि राजनीति खायै एमएलए मिनिस्टार बा एमडिसि इएम ओंखा बंनि नताबुक जरा अब तो ताबुक साना थांके शुधु सिनर सिमिया पूरा भारतवर्षनो सोंगाम हाय नगुइ जे बरक करप्टेड जे निनि रेप केस क्लाइजाक मार्डार केस क्लाइजाक बरक से एमपि मिनिस्टार अब तो सों नगुइ दंले सोंमा नगुइ दङ सेम चिनि रेपिस बा निनि गैफानो जे दफानाव गै सामखायनानै थानाय रक दफानि बागै सामखायनानै बुखोगो सावो अथच ये मिनिस्टार मा गमाने मुको एमएलए मान माने परे बरो
do ko samung khaya sing nukun tongle edisio ini chakri tlangmani kelenkari ha chakri tlangmani kelenkari edisi ni je property tongmani a beuno public private company tata group ni thani beunle list rubai chani sing khnao nka nono tamai khaidi nei borok chongmani ya public no nam hai khaidi chongmani ya nono to chongmani tamo tiprasaron samadan tubna ba kisa nono budru tiprasan hamkrai khani ba gai কিন্তু जों ताबो नुई दं जों जतनो साइमानो आनि बुकु बै आकोनो सानांगे जों रोमान स्क्रिन बागै आन्दोलन खालायका आवान सक्सेस पुष्प बन्द प्लेस नि बागै आव आन्दोलन खालायका आवान सक्सेस जों जतनो नुई दं आपते कताल बा सानांगे ताम चलि दं ओके संहाय बरक जे जेता तातालनो चाजा गया जेता दिनै करपसन नुकमानि चाजा गया বা দুর্নীতি তংমানে আবনো চাজাগে আবনো একেছো সাখাইনো সংহাই বরক হংকে হামিয়া সংহাই বরকে আন্তাজি বরক আমহাই ক্লাই তংদা সংতাবো তামখে আমহাইমাং তংলা কারণ जों ইতিহাস না যদি নাইখাকে ইতিহাসবো আমহাই আগি আমহাই থাঙ্কা যে পুইলা যারা নিনি তাতাল করপটেড বরক হাইমেরকনি বরক পুইলা জয়িঙ্গু उलो कुबुई तंगनाय जे ईश्वरनि लामाव जे तंगनाय सय कुबुई बरकनि बागै वान सकनाय सय दफानि बागै वान सकनाय बरक सालजा बुनि जरा फायनाय आबो आबानि को गया आबो इतिहासनि को जदि न अर 14 लख तिब्रासा तंगनाय रक जदि न सों अमो नांगौ अ सेपारेटसे सि नांगौ जों खरकसा बरक खरकसा खरंनि नेतारं सिम नायिया अमो सोंसमा खायनाय हनै जदि न नंख काके ताबो जे चलि दंमानि आं तागिन साइखना रखा ताव जे तंमन हेके तंमा बाय आबो सेपारेट स्टार्ट करे कुन फन माइया कुन फन नों तुइ माइया कुन फन नों तुइ माइया किन्तु जदि न इच्छा खाके मानो जदि न इच्छा खाकेता जे कतर आन्दोलन खाके मानो किन्तु ताबुनि जे ट्रेन ताबुनि जे सिनि बररनि वान संबुं नेतारनि वान संबुं पाब्लिकनि वान संबुं पाब्लिकनि जनगणनि गतम हाके हाकेले माइया किन्तु चेन्ज ना नांनाय माने माइन्डसेट चेन्ज ना नांनाय एक समय 2000 को 15 16 17 18 আমহাই আজরাও তিব্রাসরनि जे सेंटिमेंट तंगमाने हाय एकटा तिब्रासरनि एकटा सेंटिमेंट आबोनि हाय আমহাই ग्रुं नां फेनायखौ सारा तिब्रावनो ए तिब्रालेन खरां दैमा दैसा तिब्रालेन खरां सारा तिब्राव प्रत्येक बरं थानि एकटा सेंटिमेंट दंनानै जों नांनाय नांगौ जों विलेज कमिटि नांगिया मन्त्रि नांगिया एमएलए नांगिया जों तिब्रालेन नांगौ नै जुदि आन्दोलन खालायका ओके आबो खरसा नेता नाहारिया प्रत्येक बरक न संग्राम खाय नांनाय बिसि बरक नांगिया 14 लाख बरक नांगिया আমহাইকে डेडिकेट खायै एकदम सैक्रिफाइस मान्डेड बाय 10,000 बरक न आन्दोलन खायदि तिब्रालेन तुबि मानो बा सेपारेट स्टेट বা কোন একটা সলিউশন তা ত্রিপুরা সারকনি সলিউশন তুই মানো 10,000 বরক যদি ন আমাকে নখ কাকে কিন্তু जों কেবন বন খায়নো বন তুওয়ান হনি বিশ্বাস খায়কে আমাকে কারণ সেটা কথা মো এনসিনি নেতৃত্বে তুই মেলে আফানো মহারাষ্ট্র নেতৃত্বে তুই মানানো রাজার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথান বিসিং তুই মানা হনি ওয়ান সক মানে ত্রিপুরা সারক ঋণ খাবলে বন পুরা ক্ষমতা 2021 সব রাজানো নন বুদ্রখা 2023 सन तिब्रासार 2023 सब राजानन बुद्रखा ओ 2026 सब राजानन बुद्रुबले केबलन हारि बुद्रुया तार माने तो दलख तिब्रासा नि फान बियागो या फरजा किन्तु बताबुक जदि तुबनानि बिनि बखा जदि मानसिकता करे हकाय आजागा सुरु तिब्रासा न ति रासनि सिमि थंग तंग हकाय आमाके बाके तुइ मानाय माया ना तिब्रासारा तो बन खाबे खुबानो तु ने वासुलाय तुबनाय हनि वान सक तंगो आबन माना सिंनाय सिं नायगे माना सिंनाय नायगे ना नोंखै ताम खाका बरं नांगौ जाय कि खाबे खुबे साइया नि दङ तुबनानि मुसुदायै दङ मा आं स्राय साना मुसुंगो जों मठानि जे नेतृत्व मठानि जे आन्दोलन बनि कथा बार्ताव सोंनुगै दङ बर कोन दिन सापार स्टेट तिब्रालेन बरक सानिया सय बखावै साइना इभेन दिनि सुगरा तावबो गव
प्राइम मिनिस्टार बा गनिनि होम मिनिस्टार सेंट्रल गवर्नमेंट no tau bo uno kagos lapsa pano Tripuraland sanai kagos saja memorandum saja abo just o jaga rashtratik thungtong ta nini o je sannai rokno kepler na bagui je Tripuraland sannai rokno kepler na bagui se bor oro rashtratik thungtong Bố hay cái mà abang sanang eble mana kepala o je 5-6 bosoro je rashtratik tongmani Tripura sarta maya tong haba ha nono rekha phan nono rekha ADC 2021 nono rekha 13 জন MLA Tripura sarok 2026 nono 24 জন MP ko MLA ko MDC sanam rokha MP san ko MP ni butsan ka rokha purbo Tripura bo nono nini kokbaino BJP ni candidate khaikya pochim Tripura bo nini kokbaino Tripura sar bud rekha tai busuk sinai ba শুধু খরচা বরণ না হারিরো কিন্তু তারপরেও নং তাবো ত্রিপুরাসানি কোন একটা সমাধান তুই মেয়া হংকাই আবো হংকাই শুধু ইনসেন বড় শুধু মানে নিনি থংতমান ক্লাইতা হকাই তংমান ক্লাইতা তাবো ত্রিপুরা মথা বা বুবাগ্রা চায়া খাইতংমানি যাতা বিনি স্টেপ বাই স্টেপ বুল খাইতংমানি আককনা একরগৈ সাখাইনো মানে এন্টি ত্রিপুরাসা অব হামিয়া bo nangya borok bo bontakin interview na amhai kok sung nogu saimano kintu tiba hani tiba sar nognai jora phainai tiba sar সমাধান oda ya abo sung jorano sung nognai jodino bkha bai nayo hongkai pura tiba sa phan rakha nini andolono bo voto bo nung je sama hekeno sung tongkha তারপরে bo nung ini tauram di Tripura sarok যেটা urban screen bagui agini sima আন্দোলন খালি পেমেন TSF রক এক সময় indefinite strike dago kha apurbo nungno ungko khaikya withdraw khaikya khairaka TSF ro kintu khaya tangmani pushpa bondo place abono bo nono sabuk hanya ni login borok no naga thiasak sing আন্দোলন khainai thopan thaitung hungka abo nung tabo compromise khaikika ang jodi ani logi 10,000 borok tong hongkai 10,000 borok ani logi tong hongkai hadi जों om haitub nai krak jodi আন্দোলন khaikya অবশ্যই সাকসেস নাই কিন্তু আনি মেন্টালিটি সে আং জাস্ট দফানি বাগে হনে নাটক সিমজে খাইতঙ্গু হ্যাঁ বকুকে সিমজে কক সাও আনি সাম খাইমা কালু জাঙ্কা আং বাইকিং নাইবা ইয়া কোন দিন সাকসেস খাইনি যে এডিসিনি যে জেবতাবো ni নারাবে টংখাই ka tari je spot tari jaga tangmarok tabo o gorok বা এডিসিনি যে সম্পত্তি তংমাতা প্রপার্টি তংমানি আও বেউনো 100 বছর 150 বছর কে নং টাটা গ্রুপ নিথানি লিস্ট রজা tam karon nang amang marka edisi সম্পত্তি no আর চাকরি langmani edisio nang go maintain khaya procedure maintain khaya ha kaisa চাকরি langna hangkai aboni bini bibinno procedure tongo rules tongo thanayo je 120 jona চাকরি langmani social media o kabangma borok aboni against kokti saka bogara phai sapai rakha je aboni ainai stop nai hnai kintu tak stop nya tak bo naija gya a just buku ba sama simia yang samung mona nang buku je saman mote samung nya ka kun nai action of kore election to ye actually bisi election to sabo khai abo state government state election commission permanent state government thani iboni ya phawno bor icha ka khaimano icha ka ko land dikhe tong na khaya tong ga singchina ro bisi election ya balokha থানায় 2016 da na 2015 CPM je ko edisi kumra tongpro jeta mani aun pore bisi election ya village council election ke abo to abo abon bagai supreme court aw sungmonuka amonuka supreme court thanayo 2025 da 2026 ni april aprobo bisi election sung jidika nei rally tili khlaimu nuka hambai rma nuka angkai जों victory इंखा रखनै social media o प्रसार खायका
tahu hai nai sengnu piu ka bisi election go bo seng bijay engka oto engkai abo to abo tam sasinai mane kaisa election no khainani bagai abo seng keplai engka seng bitri engka abo no tuye barangbar nini engkoni hamai reli lemeni actually ang sanai meka haisi bisi election khain de state government engkai nang state government ni kaisa gobo tongo mane bini partner coalition partner engko jaga wo nang jodi ni bisi election engtong yang tong hangkai bobai round table asok kok salai no before election khanya khayan nang bobai kok salai kesang kok salai no election khaiman yen abo khanya na bagai nang supreme court ma thango nang nang bobai coalition government tong tongo bobai understanding tong tongo central government ni nang aro NDA ni partner nang uram ni engko bai prime minister bai bo home minister malai kok sai mani tongo অথচ নং engko yang bisi election khairi bai ya state of awon bagai nang supreme court thanang aba ekta tamjani ekta confuse tai labla sime singsa haita ko nang koni kaisa sarkar ni coalition partner nang boba round table asbuni sang kok salai mani bisi election khainan awon bagai bar supreme court thangai bar victory sang ko victory khani samana abo rongka abo just ani moten ka abo public no ekta bini public ni engko image no drok image nana ni bagai sing khai tong hunai nana ni bagai ekta politicalize haima political malis haima tong tako abo to state government nung salai ke no obsi jara khaina ni khalai mamle awon bagai to supreme court thana nang tege ta tabuk to chana thangka nung saka eksomo april saka ingsinai tabu sachina tabu nu social media jata nukmani tabu september ngai ba ngabo why besut nini ko ba nong khor mane ko bardik kaisa koto nini kaisa case ni bagai koi ba bardik nong kho aw borong semen chinai engka abno public analysis khaitung ta abo borong semen chire abno tei angtam sana tongsi engka bo sing surang no mamisulai thungtong ma hai ma tong ta tabu siu kriko je buskang september ngai na himani abo dang nongya abo siu kriko karon state government jodi no interest haka khaimano haike supreme court order phano abno dile khaiton nangko ani samung ya khota ang nangano order khathing no amai ke bang udaharon tong je high court ba supreme court ni ngo manjak order manjak othocho ang tabu implement khaiko tai selen dike tom khota amai bang ni mano uni siu kriko nang khaya kana no khunju ber nai hnai kun dino supreme court sayako state government no kaisa order mani kaisa nukha engka kaisa jaga nuk mani pending ni munugo engka supreme court ni kaisa ko kaisa news ho a jaga khai september saiten ni ko khaidi september ni khaidi am hemne no kinu bo sotik abasta buk sing public ro ta ko clear nge awno ti engka ingya phanang mano september ni sing ingya phanang mano abo jora jefro ngo apun seman sinai aw agai borong nang paithago tamo ko kasanai sini nukorok no tabu ti prasara tam ko sanat nang kuno ko jana kriyani tong kuno ko tabu om hakin choli granai om hakin choli granai যতদিন পর্যন্ত সিনি जों ताबुक जेता चलि दंमोनि अमो जायाखौ जों अमहाय नांगौ तिप्रासारन अस्तित्व बांगे सिं अमहाय नांगौ नि जुदि तिप्रासार मास पिपल जतनो बखाव कक्स थाकाय ईश्वरनि थनि जों प्रार्थना खायखाय जे जों अर तिप्रासार नेटिव पिपल जों एक समय अजंगनि रुलार दंमानि राजामाल ओंखाय जों आयं India by Marksman pore or Bangladesh in favor majority ka sing minority ka omodi sing bake mukti manai sono pubilama phunukdi ka ham leader phunukdi je leader ok samani bai sam khemini ek ok jatar mani jan jai bachon na jai ne jeta kok tomani ang jan thrnai to ani kok mani kok samani abo ko hawta klalain thung ne jodina am leader no sing am leader di man ka प्रार्थना खयै अमना अंक सारनाय जों am हायाखै जों सिन तिप्रा हाव जों बुइबाय सातो जाक दंमोनि बुइबाय साक्रो जाक दंमोनि सिन हावनो जों निनि जों बुइ सेलेंमा दंमोनि होइते यकनानि हकै जों leader का हामा साननाय ईश्वर थनि जों प्रार्थना मा खानाय am leader जों रदि जे leader न जों लगिर हकै बसिनि बागै समाधान तुइ माननाय आसन अंक सारनांगौ